Bonjour à tout le monde, toujours dans le cadre de module de pétrologie métamorphique pour STU S3. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter la troisième partie du premier chapitre. On va parler d'abord de la composition chimique des roches initiales et séquences métamorphiques. Donc, علاش غنهضروا هنا غنشوفوا كيفاش تأثر لنا la composition minéralogique de la roche initiale sur la séquence métamorphique. La minéralogie d'une roche métamorphique est fonction de la pression et de la température. La minéralogie est en fonction de la pression et de la température. Chaque minéral est stable à une température donnée. Chaque minéral a de la température et la pression stable. Et de la composition chimique, c'est-à-dire de la nature du protéolithe, la roche d'origine. La roche d'origine تتحكم لنا في الميتامورفيزم la séquence métamorphique. La composition chimique des roches a une influence sur la composition minéralogique au cours du métamorphisme. La composition chimique d'une roche تأثر لنا حتى هي على la composition minéralogique. Par exemple une roche qui est basique et une roche qui est acide, si ils ont subi le métamorphisme, donc on va avoir des séquences qui sont différentes. Les roches métamorphiques sont cataloguées en fonction de leur composition chimique en 4 séquences. تنميزوا bien 4 séquences, 4 ديال les séries. كاين la séquence pylitique, la séquence quartzo-feldspathique et la séquence basique et enfin la séquence carbonate. يعني 4 ديال les séquences le métamorphisme وتتinfluencer كما قلنا la composition chimique de protéolithe. Chacune de ces séquences est caractérisée par une gamme de minéraux compatibles à la fois avec la composition chimique et de la roche et les variations de la pression et de la température. كما قلنا راه كل séquence تتميز بالمينéralogie اللي فيها et chaque séquence هذوك les minéraux تأثروا de la pression et de la température. باش يكون عندنا l'apparition ou la disparition d'un minéral ضروري غنبدلو les conditions physiques qui sont la pression et la température. Alors, d'abord la séquence pyritique. La séquence pyritique, il regroupe des sédiments alumineux. La séquence pyritique à L2O3 dans lesquels les argiles sont les constituants majeurs. Les constituants majeurs de la séquence pyritique sont les argiles. Par exemple, la kaolinite. C'est un argile. Au cours du métamorphisme des minéraux alumineux, des minéraux alumineux divers cristallisent dans de telles roches. Cristallisent les minéraux alumineux. Par exemple, le dystène, la sélimanite et l'andaluzite. Ce sont des minéraux alumineux. Ces minéraux n'apparaissent pas dans une même roche, ni dans les mêmes conditions de pression et de température, mais se remplacent manuellement en fonction des changements de conditions de pression et de température. En conséquence, ces roches sont considérées comme excellents marqueurs pétrographiques de l'évolution métamorphique. قال لنا بلي لي روش الومنيوم ما تبانش لينا في لا ميم روش. يعني ما يمكنش نمشيو لواحد لا روش نلقاو فيها كاع لي مينيرو الومنيوم غنلقاوهم في واحد لا روش. سي امبوسيبل. وما يمكنش عاوتاني يبان لينا في لي ميم كونديسيون دو بريسيون دو تمبيراتور. مثلا الا خدينا 500 كيلو بار او بيان 1000 دوغري سيلسيوس ما يمكنش لينا نلقاو فيها لا ستيليمانيت لونداليزيت اكسيتيرا. يعني كل واحد عنده لي كونديسيون دو ستابيليتي mais se remplace matériellement en fonction des changements. وكل واحد يرمبلاسي الاخر. مثلا عندنا faible degré de métamorphisme تلقاو دي مينيرو كي كاركتيريز سي ديغري. بحال خدينا مثلا لا سيليماني تنعرفوا بلي عندنا حنا في لا 14 دونك une grande degré de métamorphisme.
وهاد لي مينيرو تشكلوا لنا لي بون ماركور ديال الميتامورفيزم. باغ اكزومبل مشينا لواحد البلاصه غنلقاو فيها لا ستيليمانيت، غنلقاو الاندالوزيت، غنلقاو الديستين. الا مشينا لقينا الستيليمانيت اش غنقولوا على البلاصه؟ يعني لافيكتيف بار اون تري غروند انتونسيتي دو ميتامورفيزم، يعني غنعرفوا بلي عندنا اون غروند تمبيراتور. مشينا لبلاصه اخرى لقينا الاندالوزيت، غنعرفوا بلي عندنا اون موين تمبيراتور. مشينا لقينا الديستين، غنعرفوا بلي عندنا اون غروند بريسيون. هادشي اللي كاين في لا سيكونس الومينوز. غنمشي دابا على سيكونس كوارتزو فيلدسباتيك. Il contient des roches leucocrates claires, يعني les roches claires leucocrates يعني راه عندنا كوارتز نورمالمون غنلقاو des roches qui sont leucocrates dans lesquelles les quartz les feldspaths dominent. تلقاو les minéraux du quartz et des feldspaths. Il s'agit de roches sédimentaires détritiques, grès, arkose, etc. et de roches magmatiques acides. يعني راه في la séquence quartzo-feldspathique تلقاو les roches magmatiques, les roches sédimentaires acides et les roches magmatiques qui sont aussi acides. يعني راه الكوارتز يعني تنهضروا على l'acidité. En conséquence cette séquence est un médiocre marqueur de métamorphisme. يعني الا بغينا ندرسو الميتامورفيزم ما غنمشيوش ندرسو لا سيكونس كوارتزو فيلدسباتيك كار سي ان ميديور ماركور. مثلا الكوارتز تيبان في كاع لي كونديسيون كاع دو بريسيون دو تمبيراتور، يعني راه ما تتافيكتاش، يعني راه سات سيكونس سي ني با ان بو ماركور دو ميتامورفيزم. دونك سات سيكونس ني با، الا بغينا ندرسو الميتامورفيزم يعني ما غنبازيوش على لا سيكونس كوارتزو فيلدسباتيك. لا سيكونس بازيك اي ultra basique. يعني بازيك غنلقاو دي مينيرaux qui sont ferromagnésiens. Il regroupe les roches magmatiques basiques et roches magmatiques ultra basiques. يعني راه البروتوليث ديما تنمشيو في لي روش magmatiques basiques et ultra basiques. Les minéraux essentiels sont les amphiboles, les pyroxènes, les grenats et les plagioclases. إلا لقينا هاد لي مينيرaux تنعرفو بلي حنا في لا سيكونس basique. La diversité des minéraux est inférieure à celle observée dans les roches pyritiques. يعني la diversité il est inférieure à ceux qu'on a observé dans la séquence pyritique. يعني la séquence pyritique راه فيها بزاف ديال لي مينيرaux، يعني راه هاد لا سيكونس تشكل لي مينيرaux ديالها دي بون ماركور بيتروغرافيك دو ليفوليسيون دو ميتامورفيزم. حتى هادي دونك لي مينيرaux قلا يعني غنعرفو لي كونديسيون ديال لا فارياسيون دو ميتامورفيزم. لا سيكونس كاربوناتي، يعني كاربوناتي راه الا سمعتي كاربوناتي بلي عرفوا بلي عندنا CaCO3، عندنا لي كالكير. Il regroupe les roches sédimentaires carbonatées pures بحال الكالكير بحال لا دولومي et impures بحال لي مارن. فاش تدخل MgO يعني راه كاينين لي كالكير بور بحال الا عندنا CaCO3 وبعد من عرفت لي كالكير تلقاو d'autres composés بحال المغنيسيوم etc. le fer etc. La minéralogie est variée, minéraux contenant de calcium. Cette liste montre que les modifications minéralogiques sont importantes au cours du métamorphisme des roches carbonatées, très bon marqueur pétrographique de l'évolution. Hatta la séquence carbonatée, c'est un très bon marqueur de métamorphisme. هادشي اللي كاين في les séquences de métamorphisme. Voilà ce tableau qui résume les différentes séquences métamorphiques selon la nature de la roche-mère. نمشيو la séquence pyritique par exemple. Caractéristiques chimiques اش غنلقاو فيها comme composition chimique؟ غنلقاو SiO2 Al2O3 FeO MgO. بروتوليت تنمشيو دائما تنطلقوا دائما من لي بيريت ou bien les châles. La séquence quartzo-feldspathique comme composition chimique SiO2 Na2O sodium et le potassium K2O et l'aluminium La2O3. Comme protéides, on trouve les grès et les roches acides. قلنا quartzo-feldspathique, bien sûr, on va trouver des roches qui sont acides. La séquence basique, bien sûr, فاش نسمعوا basique غنعرفوا بلي عندنا des minéraux ferromagnésiens. SiO2 علاش قلنا قبيله بلي الكوارتز ني با ان بو ماركور دو ميتامورفيزم؟ حيت تلقاه في لا بليبار دي سيري، تلقاه في لا سيكونس لا سيري بيليتيك ou bien la séquence pyritique
quartz feldspathique basique. بازيك قلناش فيها SiO2 FeO MgO Al2 O3. روش بازيك دايما تنطلقوا في لي روش بازيك بحال البازالت باغ اكزومبل. Lorsqu'on a un enfouissement de la croûte océanique au-dessous de la croûte continentale, bien sûr la croûte océanique elle va subir des métamorphismes. يعني les roches basiques qui vont subir des métamorphismes. La séquence carbonatée, on a la séquence carbonatée, on peut trouver des carbonates qui sont purs CaO, comme le calcaire, et bien CaO avec MgO, dans le cas des dolomites. Alors, d'autres les principales variétés de métamorphisme. يعني راه إلا سمعنا الميتامورفيزم راه كاينين دي variétés, plusieurs variétés de métamorphisme. شكون اللي يحدد لنا هاد لي variétés? Bien sûr le gradient de métamorphisme et de température. Selon le gradient de température et de la pression, et en fonction de la durée, on peut définir plusieurs variétés de métamorphisme. يعني راه كما قلنا la température et la pression et la durée aussi. يعني راه ماشي إلا خدينا واحد لاروش حطيناها في une température 5 minutes ماشي إلا حطيناها 10 minutes ماشي بحال إلا حطيناها 30 millions d'années etc. غنبداو بلا première variété qui est le métamorphisme de contact ou bien le métamorphisme thermique. علاش تنقولوا ليه thermique؟ car il dépend de la température. La température اللي تأثر فيه بزاف. Le facteur اللي varie بزاف le métamorphisme de contact c'est la température. Il apparaît au contact des intrusions magmatiques chaudes. يعني راه تيطلع عندنا واحد l'intrusion magmatique. Les roches qui ont en contact de cette intrusion bien sûr vont subir le métamorphisme thermique ou bien le métamorphisme de contact. Roche compacte dure et cornien. النتيجة ديال هاد الميتامورفيزم تيكون عندنا دي روش كومباكت دور قاصحين كنقول لهم لي كورنيين. Zone autour de l'intrusion au lieu des métamorphismes de contact. La zone autour اللي مدورة بالintrusion تنقولوا لها l'auréole de métamorphisme de contact comme vous voyez dans la figure 13. L'auréole de métamorphisme de contact autour d'une intrusion du granit. عندنا لي granit تما فين كاينين لي بلوس وهاد الجنب ديالو بي باغ اكزومبل كورنيين اسيليمانيت كورديريت بيوتيك. علاش عندنا السيليمانيت هنا في بي كما قلنا قبيله؟ لا فاريتي ديال لا تمبيراتور هي اللي دار لينا لا السيليمانيت هنا ماشي حيت لي كونديسيون دو ستابيليتي دو لا سيليمانيت سي لا كاتازون بيان اون هوت تمبيراتور تتكون لا سيليمانيت ستابل. فاش نبعدو شويه نمشيو مثلا للسي اش غنلقاو كورنيين اندالوزيت كورديريت بيوتيت. يعني لو degré de métamorphisme تنخفض دونك غنلقاو دي مينيرaux qui sont stables à une moyenne température. فاش نوصلو دي اش غيكون عندنا؟ غيكون عندنا كورنيين اسيريسيت. سيريسيت سي alumineux, c'est un minéral alumineux. eux غنلقاو لهم كي سون نون ميتامورفيك. eux ما تبقاش كاع بالميتامورفيزم باقي كما هو باقي ستابل. الى طرنا حنا السؤال اش من سيري اللي وقع عليها الميتامورفيزم هنا اش غنقولوا بيان سور بلي سي اون سيري سي اون سيكونس الومينوز. حيت عندنا لي مينيرو الومينو تيلكو لا سيليمانيت لا كورديريت لا سيريسيت. عندنا لي مينيرو الومينوز يعني عندنا لا سيكونس الومينوز. Le métamorphisme de cuisson ou pyrométamorphisme. Les caractéristiques ديالها شنو هما؟ peu important est très localisé. peu important يعني est très localisé متى شت لينا واحد la surface اللي هي كبيرة. se produit au contact du collet volcanique. un collet volcanique au contact du collet volcanique فاش تيكون يطلع واحد الفولكان au contact ديالو تيكون le métamorphisme du cuisson ou bien pyrométamorphisme. Durée très courte, la durée ديالو تكون courte. Gradient de température exclusivement élevé, la température تكون فيها élevée. Les roches métamorphiques correspondent c'est la porcellanite. إلا خدينا la porcellanite غنعرفو بلي عندنا un métamorphisme de cuisson.
نهضرو دابا على لو دينامو ميتامورفيزم. يعني الا سمعتو الدينامو عندنا شي حاجه اللي حركيه، يعني عندنا حركه، لو ديناميزم. Il se développe au niveau des grands accidents de cisaillement. Il y a les cisaillements. Alors, il y a le métamorphisme ou bien le dynamométamorphisme. Il dépend du mouvement. Donc, le dynamométamorphisme. Gradient P orienté plus légère augmentation de température. يعني les minéraux اللي غنلقاوهم في هذا le dynamométamorphisme غنلقاوهم orienté. بحال شفتو في الميكروسكوب اون تلقاو une orientation des minéraux sur une longue durée. يعني la durée ديالو كبيرة. Les roches acquièrent une schistosité. غنلقاو bien sûr la schistosité, tectonite et millionite. غنلقاو des minéraux qui ont subi une millionisation. Le métamorphisme de choc ou d'impact. Le métamorphisme de choc impacte des grandes météorites فاش يطيح واحد النيزك هو اللي تيدير لنا le métamorphisme de choc. Quelles sont ses caractéristiques? Le métamorphisme de choc impacte de grandes météorites كما قلنا قبيله. Comme vous voyez dans ce schéma تطيح عندنا واحد الميتيوريت، تكون عندنا un cône de choc و les bordures ديالو تلقاو le métamorphisme. Comme vous voyez dans le deuxième schéma, يعني le degré de métamorphisme تكون très importante au centre. فاش تمشيو les bordures il diminue. Gradient élevé de pression et augmentation de température. عندنا la pression et la température. يعني شي حاجه اللي طاحت من السماء بواحد لا فيتيس اللي très grande، دونك غيكون عندنا la pression و الا كانت سخونه يعني bien sûr غتكون عندنا حتى la température qui est élevée. Apparition de stishovite et de cohésite. إلا لقينا la stishovite et de cohésite غنعرفو بلي حنا في الميتامورفيزم d'impact. Fusion, phase vitreuse, tictite. يعني تكون عندنا la fusion غتكون عندنا la phase vitreuse et on va trouver les tictites. Le métamorphisme régional, c'est très très important حيت هو اللي تنشوفو بزاف. Ou bien le métamorphisme général, il se produit sur les vastes étendues. يعني راه تكون عنده المسافات كبيرة، ماشي لوكاليزي بحال هذاك اللي شفنا قبيله. ميتامورفيزم دينامو تيرميك، هي عندنا دابا لا ديناميزم يعني حركيه، اي تيرميك عندنا لا تمبيراتور اوسي، يعني غيكون عندنا فارياسيون دو بريسيون دو تمبيراتور سور اي لونغ دوري بيان سور. زون اوريجينيك، فين تلقاو هاد الميتامورفيزم؟ تلقاو في لا زون فاش يتشكلوا لي شين دو مونتاني. باغ اكزومبل الا مشينا لو طاطلاس بيان لو ريف غنلقاو ce type de métamorphisme, mais ce sont des chaînes qui sont anciens, تشكلوا déjà. Les roches sont les roches اللي تلقاو في الميتامورفيزم original شنو هما؟ Les schistes, les micaschistes, les gneiss et les migmatites selon la variation de métamorphisme. تنبداو بلي schistes faible degré, micaschistes, gneiss et les migmatites comme vous voyez dans ces schémas. Le gradient de pression et de température varie et on distingue alors trois types de métamorphismes régionaux. On a trois types de métamorphismes régionaux. On a le métamorphisme de type Abukuma, basse pression. Métamorphisme de type Abukuma, on a la pression très basse et une température qui est élevée. Et on trouve par exemple, comme on va voir après, dans les facies des granulites. On trouve le type Abukuma. وغنلقاو ولا السيليمانيت بوتيت يمكن تكون داخله حتى هي لو ميتامورفيزم دو تيب ا بوكوما. السيليمانيت علاش؟ حيت عندنا لا بريسيون ايلفي. علاش ما غنقوليش باغ اكزومبل ديستين؟ حيت عندنا باس بريسيون دونك ما غنوصلوش لا زون فاش كاين ديستين. La deuxième variété de métamorphisme régional, c'est le métamorphisme de type Barrow, moyen pression. كل type de métamorphisme راه فيه la flèche ديالو. La deuxième flèche au milieu, c'est le métamorphisme de type
باراو غنلقاو لي زونفيبوليت، غنلقاو الديستين، غنلقاو لو فاسيس دي شيست فير، نون لو فاسيس de schiste. Le faciès de granulite, ce n'est pas des schistes verts. Schistes verts, c'est de faibles degrés de métamorphisme et d'amphibolite. Le métamorphisme de type alpin, yani haute pression. La troisième flèche à gauche, métamorphisme de type alpin, on va trouver le faciès dit cyclogite. Yani on a une pression qui est très grande. C'est ça les variétés de métamorphisme. راه هادو تيتحطوا في l'examen بزاف، تيعطيك المينيرال ولا تيعطيك لو تيب دو métamorphisme، تيقول لك عطيني لي مينيرال كاركتيرستيك. aspect chimique du métamorphisme، نهضروا دابا على لا chimie du métamorphisme. Le métamorphisme c'est un ensemble de réactions chimiques، يعني راه الرياكسيون لي موديفيكاسيون ميتامورفيك ما تيدارش غير هكاك، يعني راه تبدل لا كومبوزيسيون شيميك عاد تبدل لنا لا كومبوزيسيون minéralogique. Changement de minéralogie sous température et de pression. Recristallisation sans changement de composition chimique de la roche initiale. وتنقولوا ليه métamorphisme topochimique، يعني إلا وقعت لنا recristallisation sans changement de la composition chimique initiale، تنهضروا على le métamorphisme topochimique. أولا يمكن تكون عندنا la recristallisation avec changement de la composition chimique، وغنهضروا على le métamorphisme allochimique، يعني عندنا الفارياسيون في la composition chimique. Le métamorphisme topochimique ou isochimique, il concerne surtout les métamorphismes régionaux. تلقاو في les métamorphismes régionaux. Constance de la composition le long de métamorphisme. Évolution chimique en système clos, pas d'échange de la matière. إمتى تتشكل لنا هذا الشرط؟ قال لي constance de la composition chimique، قلنا la composition chimique ما تتبدلش. Évolution chimique en système clos، يعني un système qui est fermé, ne change pas de matière avec l'extérieur. Exemple, zone de métamorphisme, zone métamorphique avec alternance des érosions fin pellétique riche en aluminium et des lait gréseux pauvres en aluminium. Le métamorphisme métasomatique، تنقول ليه métasomatique ولا allochimique، يعني راه غيكون عندنا un échange. Le métamorphisme allochimique ou métasomatique، changement de la composition chimique de la roche initiale، يعني la roche فاش تسubit un métamorphisme la composition chimique ديالها تتبدل. Apport et départ de matière métasomatose، يعني نعطيكم واحد ليكزومبل. عندنا واحد باغ اكزومبل ان كيسون، جا واحد الفلويد ماغماتيك قاس لينا داك الكيسون. لو فلويد ماغماتيك il est riche avec quoi؟ avec les éléments chimiques bien sûr. فاش تيجي تيحط لينا لي زيليمون شيميك في داك لونكيسون، في داك المحيط ديال الماغما، وتيهز معاه دوطخ إليمون، يعني غيكون عندنا اوتوماتيكمون ان ميتاسوماتيزم او بيان ان ميتامورفيزم allochimique. Extension limitée، l'extension ديال هذيك القليله. New formation recristallisation des minéraux. سكار de type سكار bien sûr. كان هاد ليكزومبل في جبيلات في سيدي بوعدنا، فاش كان هاد ليكزومبل ديال الميتامورفيزم allochimique، تيتحولوا لينا لي كربونات لي سكان فاش يتقاسوا بالفلويد ماغماتيك. métasomatisme سان دييغو en Californie، بحال هنا par exemple. Chaque zone est caractérisée par un type de minéraux bien de roche. Par exemple, il y a la zone 1 marbre calcite, zone 2 amontisillite plus calcite. هاد les cases راه zone 1 راه le premier carré, zone 2 le deuxième etc. هذا هو الترتيب ديالهم. Zone 3 A et de crase plus calcite plus diopside plus wollastonite plus phlogophyte. Zone 4 C
à Grenat. On a des marbres qui sont des calcites à Grenat grossulaires, diopside ou lastonite, calcite, quartz. يعني on a un échange de la composition chimique d'une zone à une autre. Alors, d'abord, les structures et textures des roches métamorphiques. Comme je te au niveau des types, chaque roche métamorphique se caractérise par une texture. Alors, d'abord, les textures des roches de métamorphisme de contact. Les textures granoplastiques, roches constituées de minéraux dont les formes sont relativement régulières. La roche est connue à des minéraux presque de même taille et réguliers, mais changeables. Les pressions sont isotopiques au cours de la recristallisation. علاش عندنا هاد الشكل عندنا ان بريسيون كي ايزوتوبيك بحال في اي بلاصه مشيتي ليها تلقى فيها لا بريسيون بحال au cours de recristallisation. Ces roches ne présentent pas d'orientation. ما تيكونش عندنا l'orientation تنهضروا على une texture équumante. علاش ما تيبريزونتيوش لنا une orientation حيت قلنا قبيله le métamorphisme de contact نقولوا ليه le métamorphisme thermique يعني راه لا température اللي تأثر بزاف ماشي لا pression. Texture des roches de métamorphisme régional. Les contraintes nettement anisotropiques يعني les contraintes ماشي بحال conduisent à la croissance préférentielle des grains parallèlement à la schistosité. يعني تكون عندنا les grains qui sont parallèles à la schistosité. Les minéraux présentent alors une orientation et la pression de température يعني automatiquement de pression les minéraux يكونوا orientés. La texture devient orientée يعني غنلقاو la texture orientée automatiquement. Comme vous voyez ici dans un micaschiste, une texture grano-lipidoblastique. علاش نقولوا على grano-lipidoblastique حيت عندنا des grains de même taille au milieu bien sûr وقلنا بلي la pression il est anisotropique يعني la pression اللي تيسوبيو لي بوردور ماشي هو اللي تيكون الوسط يعني كما كتشوفوا هنا عندنا les bordures sont orientés alors au milieu ce sont des grains qui sont déposés normalement وعندنا la texture grano nématoblastique عندنا des grains qui sont parallèles au plan du schistosité. Texture porphyroblastique يعني عندنا les grains صغار و grains كبار داكشي علاش نقول لها porphyroblastique. porphyre يعني كبير بلاستيك تنقولوه لي بلاس كما قلنا في الفيديو اللي فات تنقولوه على les minéraux de métamorphisme. Et merci de votre attention et vers le prochain vidéo et Inch'Allah.